That's it. Sodom. Also, Mount Moriah. Hebron. यो 3 तल मृत सागर, त्यसपछि 4 सदोम, यो 5 छ। 5 लाई याद गर्नुपर्ने छ। 5 को नाम चाहिँ यरुशलेम पनि हो, यसलाई सालेम पनि भनिन्छ र मोरिया पर्वत भनेको ठाउँ पनि यही ठाउँ हो। बुझ्नुपर्ने चाहिँ 5 नम्बर हो। त्यसपछि 6 नम्बर, यहाँ छ 6 नम्बर हेब्रोन। This morning we will study on Jesus Christ in relation to Melchizedek and the tithe. र यो बिहान हामी येशू ख्रीष्टको विषयमा जुन चाहिँ मल्कीसेदेक र दशांशको विषयमा सम्बन्धित हुनेछ। It is the story during the time of Abraham in BC 2000. यो घटना ईसा पूर्व 2000 During the Abraham's time, Jesus appeared to him in a human form sometimes in a angelic form. अब्राहमको समयमा येशू ख्रीष्ट कहिले मानवको रूपमा र कहिले स्वर्गदूतको रूपमा देखा पर्नुभयो। We have studied on this topic last time, so you will find detail in the book. र गएको 3 महिना अगाडिको सेमिनारमा पनि यही विषयमा पढाइ भएको कारणले गर्दा योभन्दा अगाडिको पढाइ चाहिँ तपाईले किताबमा भेटाउनु हुनेछ। त्यसपछिको दोस्रो भाग हो। Abraham used to live in Chaldea, Ur in Chaldea, which is around here. Okay, Ur, which is today's Iraq. अब्राहम उर भन्ने ठाउँमा बस्ने गर्थे, जसलाई आज भोलि इराक भनिन्छ। When he was 60 years old, Jesus spoke to him. जब अब्राहम 60 वर्षका भए, येशू ख्रीष्ट उनीसँग बोल्नुभयो। He was asking him to leave your hometown and go to the place where I am going to show you. येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिम्रो घर परिवार सबै छोडेर मैले बताएको ठाउँमा जाऊ। Jesus gave him 3 conditions. येशू ख्रीष्टले अब्राहमलाई 3 वटा शर्तहरू दिनुभयो। First condition was you leave your hometown. पहिलो शर्त चाहिँ अब्राहमले आफ्नो ठाउँ छोड्नु पर्थ्यो। Second condition was you leave your parents. दोस्रो शर्त चाहिँ
अब्राहमले आफ्नो आमा बाबुलाई छोड्नु पर्थ्यो. Third condition was you leave your relatives. तेस्रो शर्त चाहिँ आफ्ना नातेदारहरूलाई पनि छोड्नु पर्थ्यो. But Abraham only obeyed one condition. तर अब्राहमले तीन मध्ये एक शर्त मात्र पालन गरे. That was the first condition. He only left his hometown. अब्राहमले पहिलो शर्त मात्रै पालन गरे र आफ्नो बसेको ठाउँ छोडेर गए. He disobeyed remaining two. बाँकी रहेका दुई शर्तहरू अब्राहमले पालना गरेनन्. He took his nephew Lot and his parents. He is his father. उसले आफ्नो आमा बुवा र भतिजो लोतलाई पनि सँगै लिएर गए. God was not happy with Abraham because of his disobedience. अब्राहमको अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दा परमेश्वर उनीसँग खुसी हुनु भएन. As a result, God carried him to Haran, which is around here. फलस्वरूप परमेश्वरले अब्राहमलाई हारानतिर डोर्याउनु भयो. Haran is today the southern Turkey. र अहिलेको त्यो हारानको अहिलेको नाउँ चाहिँ टर्की भन्ने देशको दक्षिणी भाग हो. Abraham had stayed there for 15 years until his father died. हारानमा अब्राहम 15 वर्षसम्म बसे र त्यही ठाउँमा उसको पिताको मृत्यु भयो. Upon the death of his father, Terah, Jesus commanded Abraham to enter the land of Canaan, which is here. अब्राहमको पिता तेराको मृत्युपछि येशू ख्रीष्टले अब्राहमलाई कनान देशमा प्रवेश गराउनु भयो. At the time he was 75 years old. त्यस समयमा अब्राहम 75 वर्ष भएका थिए. So this is the beginning of Abraham's entrance to the land of Canaan. यो घटना अब्राहमको कनान प्रवेशको सुरुवात हो. As he entered the Canaan, he arrived at the first city in Canaan, which is in the Samaria, which is the middle part here, the city called here Shechem. Let them have that. अब्राहम कनान प्रवेश गर्दाखेरि सेकेम भन्ने शहरमा आइपुगे. सबैभन्दा पहिला चाहिँ सेकेम भन्ने ठाउँमा आइपुगे. सेकेम. This is the capital city of Samaria, middle त्यो part. चाहिँ समारियाको राजधानी थियो. मध्य भागको, इस्रायलको मध्य भागको समारियाको राजधानी सेकेम. After Shechem, he went down to Bethel. सेकेमबाट अब्राहम बेथेलमा गए. Bethel is 10 kilometers north of Jerusalem. 10 kilometers north. बेथेल यरुसलेमबाट 10 किलोमिटर उत्तरमा पर्छ. When he arrived in Bethel, first time in his life, he worshipped Jehovah God. अब्राहम बेथेलमा आइपुगेपछि पहिलो पटक यहोवा परमेश्वरको आराधना गरे. When he was in the city, Bethel, the famine took place. So they did not have enough food to eat. Famine. जब अब्राहम बेथेलमा थिए त्यस समयमा अनिकाल पर्यो. So they had to travel down to Egypt. फलस्वरूप अब्राहम मिस्रतिर जानु पर्यो अथवा जान बाध्य भए. An Egyptian king liked
the Abraham's wife, मिश्रको राजाले अब्राहमको श्रीमतीलाई मन पराए. The Egyptian king desired to take his wife as his wife. Okay. मिश्रको राजाले अब्राहमको श्रीमतीलाई आफ्नो श्रीमती बनाउने इच्छा गरे. Jehovah God, Jesus, was angry at the king Pharaoh. यहोवा परमेश्वर उक्त राजा फारोसँग रिसाउनु भयो. Jesus gave a punishment to Egyptian king because of that. येशू ख्रीष्टले त्यो राजालाई सजाय दिनुभयो. The king was so afraid of Abraham because of that. र राजा फारो अब्राहमसँग साह्रै डराए. The Egyptian king asked Abraham to go back to your homeland. मिश्रको राजाले अब्राहमलाई आफ्नै ठाउँमा फर्किजान अनुरोध गरे. Egyptian king gave Abraham and his Lot, many cattle and many food, all kinds of possessions. So they became very rich. राजाले अब्राहमलाई जनावर र सम्पत्तिहरू दिएको कारणले गर्दा उनी धेरै धनी भए. With all those material possessions, they went back to Bethel. सबै सम्पत्तिहरू लिएर अब्राहम फेरि बेथेलमै फर्के. After they came back from Egypt, Lot, Abraham got separated. मिश्रबाट फर्किएपछि अब्राहम र लोत छुट्टिए. The Lord had many possessions. लोतसँग धेरै सम्पत्तिहरू थियो. He could live by himself. त्यसकारण ऊ आफै जीविका चलाउन सक्दथ्यो. Lot and his family went down to Sodom. They moved to Sodom here. लोत आफ्नो परिवारको साथमा सदोम गए. And also, Abraham moved from Bethel to Hebron. र अब्राहम चाहिँ बेथेलबाट हेब्रोनमा गए. This Hebron became a very famous city. हेब्रोन धेरै प्रख्यात सहर भयो. Since Abraham arrived that city became a very famous city in the Bible. अब्राहम प्रवेश भइसकेपछि हेब्रोन ज्यादै प्रख्यात भयो. He lived in the city for a long time. अब्राहम त्यस सहरमा लामो समयसम्म बसोबास गरे. Sarah, his wife, died in the city. अब्राहम की श्रीमती सारा हेब्रोनमै मरिन्. And first time Abraham purchased piece of land in the city for Sarah's burial. अब्राहमले आफ्नो श्रीमतीलाई दफन गर्नको निम्ति त्यहाँ एउटा जग्गा किने. This city later became a holy place because Isaac's body and his wife Rebekah and Jacob, his 3 wives. Jacob had 4 wives, but 3 wives of Jacob, all buried in the city. यो ठाउँमा हेब्रोनमा इसाक पनि, इसाकको श्रीमती रेबिका पनि त्यही गाडियो
ती दफन गरिएको थियो र याकुबको 4 वटा श्रीमती मध्ये सुरुका पहिलोको 3टा श्रीमती पनि त्यही ठाउँमा हेब्रोनमै गाडिएको थियो. This means whole descendants, okay, of Abraham, including their wives, buried in Hebron. That's why the city became the holy city, even up to today. अब्राहमको प्राय सबै परिवारहरू हेब्रोनमा नै दफन गरिएका थिए. Even today, Israel people considered Hebron is their holy city. आजको समयमा पनि इस्राएलका मानिसहरूले हेब्रोन शहरलाई एक पवित्र ठाउँ मान्दछन्. Arabs also considers the city is a holy city. अरबका मानिसहरूले पनि हेब्रोन शहरलाई पवित्र ठाउँ मान्दछन्. The Arabs are descendants of Abraham and son Ishmael. अरबका मानिसहरू अब्राहम र उनको छोरा इस्माइलका सन्तानहरू हुन्. So they considered their forefather Abraham's tomb, even Ishmael's tomb is there. For that reason, the city is their holy city. अरबका मानिसहरूले हेब्रोन शहर उनीहरूको पुर्खाको चिहान भएको ठाउँ भनी विचार गर्दछन्. After Abraham moved to Hebron, he settled there for certain period of time. अब्राहम हेब्रोन शहरमा गएर केही समय बसोबास गरे. He heard two major powers in the Middle East had engaged the first Middle East war. अब्राहम हेब्रोनमै हुँदै मध्य पूर्वका दुई शक्तिशाली देशहरू लडाईं भएको थाहा पाए. There were two major power groups in those days. ती देशहरू त्यस समयका निकै शक्तिशाली देशहरू थिए. One power group is today's Iraq area, at that time called Persian Gulf. Okay, these area kingdoms. र ती दुई मध्ये एक चाहिँ अहिलेको इराक र इरान भएको क्षेत्र पर्सियाको खाडी हो. At the time, they had the Persian Gulf kingdoms. Okay, they had 4 kingdoms. Okay, in this region, 4 kingdoms. त्यस समय पर्सियन खाडीको क्षेत्रमा 4 वटा छुट्टा-छुट्टै देशहरू थियो. They were very strong, and no kingdoms besides these can defeat them. So they were the strongest kingdom. त्यो क्षेत्र यति शक्तिशाली थियो कि वरिपरि भएका कुनै पनि देशहरूले उनीहरूलाई हराउन सक्दैनथे. Their names are listed. You don't have to open Bible, so we don't have time. Listed in Genesis chapter 14, verses 1. ती ठाउँहरूको नाउँ उत्पत्ति 14 को 1 पदमा लेखिएको छ. लेख्नुहोस् उत्पत्ति 14 को 1. And also the second powerful group of kingdoms, okay, is in the Dead Sea area, in the Dead Sea kingdom. दोस्रो शक्तिशाली राष्ट्रहरू भएको क्षेत्र चाहिँ मृत सागरको छेउछाउका देशहरू थिए. They had 5 kingdoms in the Dead Sea areas. 5 kingdoms.
Over there, 4 kingdoms. Okay, over here, 5 kingdoms. मृत सागरको वरिपरि क्षेत्रमा भन्नुस्, मृत सागरको क्षेत्रमा 5 वटा देशहरू थिए। Their names are listed in Genesis chapter 14, verse 2. उत्पत्ति 14 को 2 पदमा, उत्पत्ति 14 को 2 पदमा ती देशहरूको नाम लेखिएको छ। These Dead Sea kingdoms used to pay money and treasures, tribute to these Persian kingdoms to survive themselves. मृत सागर क्षेत्रका देशहरूले सुरक्षित रहन पर्सियन क्षेत्रका देशहरूलाई रुपैयाँ पैसा दिने गर्दथे। The annual payment. वार्षिक रूपमा रुपैयाँ पैसा तिर्ने गर्दथे। One day, they stopped paying the due to Persian kingdoms. एक दिन यो मृत सागर क्षेत्रका देशहरूले पर्सियन देशहरूलाई रुपैयाँ दिने काम बन्द गरे। The Persian kingdom was very angry at the Dead Sea kingdoms. त्यस कुराले गर्दा पर्सियन देशहरू ज्यादै रिसाए। They determined to destroy that Dead Sea kingdom. So they invaded the kingdom. तिनीहरू मिलेर मृत सागर वरिपरिका देशहरूलाई नाश गर्ने निर्णय गरे। They captured every civilians under their slavery, including Lot and his family. फलस्वरूप तिनीहरूले सबै मानिसहरूलाई कब्जा गरे र लोतको परिवारहरूलाई पनि कब्जामा पारे। And Lot became their slaves. लोत तिनीहरूको दास बन्न पुगे। And all these Dead Sea people got carried all the way to Damascus as slaves. मृत सागर क्षेत्रका सबै मानिसहरू कब्जामा परेर दमस्कसमा दास बनाएर लगिए। कब्जामा पारेर दमस्कस भन्ने ठाउँमा दास बनाउनलाई लगिए। Damascus is also under their control. So all these territories were under the Persian kingdom's control. They carried all these slaves to Damascus. दमस्कस पनि पर्सियाकै अधीनमा थियो। This story was notified to Abraham, who was living in Hebron. हेब्रोनमा बसिरहेका अब्राहमले यी सबै घटनाहरू थाहा पाए। He was very angry. So he gathered 318 soldiers, okay, and launched up to Damascus to defeat them. अब्राहम सारे रिसाए र 318 जना सैनिकहरू लिएर दमस्कसतिर गए। And Abraham defeated them. अब्राहमले ती पर्सियनहरूलाई पराजित गरे। He took all their possessions, including cattle. र जनावर लगायत अरु धेरै सम्पत्तिहरू अब्राहमले प्राप्त गरे। Of course, he recaptured all his nephews and all his relatives and other people over there in Sodom. अब्राहमले सबै सम्पत्तिहरू प्राप्त गरे र आफ्नो परिवार र भतिज लोतलाई पनि
स्वतन्त्र गराएर ल्याए। He was on the way back. He launched back to his hometown Hebron, but on the way, God, in his divine plan, had him stop over. This is Jerusalem here, at the time called Salem. He dropped by Salem. जस्तै अब्राहम फर्केर आफ्नो घरतर्फ आउँदै थियो, परमेश्वरको ईश्वरीय योजना अनुसार ऊ यरुशलेममा रोकियो। At the time Salem they called. ऊ यरुशलेममा रोकियो, जसलाई त्यस समय सालेम भनेर भनिन्थ्यो। The king of Salem, town king, called Melchizedek, greeted Abraham. सालेमका राजा मल्कीसेदेकले अब्राहमलाई स्वागत गरे। The Melchizedek carried two elements. One is bread and wine, and gave it to Abraham. मल्कीसेदेकले दाख मध्य र रोटी ल्याएर अब्राहमको सत्कार गरे। And also Melchizedek gave Abraham a special blessings. मल्कीसेदेकले अब्राहमलाई विशेष आशीष पनि दिए। In return, Abraham gave Melchizedek tithe, 1/10 of his possessions. त्यस समय अब्राहमले आफूसँग भएको सबै थोकको दशांश मल्कीसेदेकलाई दिए। The biblical origin of tithe giving started right here. दशांश दिने बाइबलीय सुरुवात पहिलोचोटि बाइबलमा त्यसै घटनामा देखिन्छ अथवा उल्लेख गरिएको छ। Today's biblical theologians are teaching us the Melchizedek is Jesus Christ, who appeared temporarily to greet Abraham in the city. आज बाइबलका ठूला ईश्वर शास्त्रीहरूले यो भन्ने गर्दछन् कि स्वयं येशू ख्रीष्ट मल्कीसेदेकको रूप लिएर केही समयको लागि अब्राहमलाई भेट गर्न आउनु भएको थियो। It is supported by Hebrews chapter 7. यो कुरालाई हिब्रू 7 अध्यायले पुष्टि गर्दछ अर्थात् प्रमाणित गर्दछ। Hebrews chapter 7 said Melchizedek was Jesus Christ. हिब्रू 7 अध्यायले मल्कीसेदेक येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछ। Also, Jesus himself claimed that he met Abraham 2000 years ago. स्वयं येशू ख्रीष्टले पनि यो कुरा घोषणा गर्नुभएको छ कि 2000 वर्ष अगाडि मैले अब्राहमलाई भेट गरे। Open bracket, they say John chapter 8 verses 56 through 59. र बाइबलमा चाहिँ यूहन्ना जोन 8 John chapter 8 verses 56 through 59. र यूहन्ना 8 को 56 देखि 59 सम्म भनेर ब्र्याकेटमा लेखिराख्नुस्। The name Melchizedek is compound word. मल्कीसेदेक भन्ने शब्द मिश्रित शब्द हो। Melchi in Hebrew terms means king. मल्की हिब्रू भाषामा राजा भनिएको हो। मल्की भन्ने शब्दले हिब्रू भाषामा राजालाई बुझाउँदछ। Zedek in Hebrew
the righteousness. र सेदेक भन्ने शब्दले धार्मिकतालाई बुझाउँदछ। मल्कीसेदेक, मल्कीले राजालाई र सेदेकले धार्मिकता भन्ने शब्दलाई बुझाउँदछ। So this means the king of righteousness. त्यसकारण मल्कीसेदेक भनेको धार्मिकताको राजा भन्ने बुझाउँदछ। The king of righteousness is Jesus Christ. धार्मिकताको राजा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। The city Salem is also a special city. सालेम शहर एक विशेष शहर हो। Salem means shalom. In Hebrew term, shalom means what? Peace. सालेम भनेको हिब्रू भाषाको सालोम हो, जसको अर्थ शान्ति हो। This city is high plateau city. That is called Mount Moriah. It's a high plateau. Mount means it's not Everest mount like this. It's a kind of plateau mount. सालेम भन्ने ठाउँमा अलि उच्च ठाउँमा पर्दछ, जसलाई मोरियाको पर्वत भनेर पनि बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ। यो हिमालय पहाड त हैन, तर अलिकति उचाइमा अग्लो भएको ठाउँ। Kind of a plateau hillside. Okay? अलिकति सानो पहाड जस्तो, अलिकति उचाइमा भएको ठाउँ जस्तो। On the hill of the Mount Moriah, the peace was taken place. Peace. मोरियाको पर्वतको त्यो उच्च स्थानमा शान्तिले ठाउँ पाएको थियो। Jesus died on the Mount Moriah. येशू ख्रीष्ट मोरियाको पर्वतमै मर्नुभयो। In order to show that, God gave instruction to Abraham to sacrifice his son on the Mount Moriah. परमेश्वरले अब्राहमलाई आफ्नो छोरा त्यही ठाउँमा होम बलि गर भनेर भन्नुभएको थियो। 2000 years later, exact the same place, okay, Jesus as a type of Isaac, okay, sacrificed himself on the cross. 2000 वर्षपछि येशू ख्रीष्ट त्यही ठाउँमा बलिदान हुनुभयो, जसले इसहाकको होम बलिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। So the city became peace-making city. त्यसै कारणले गर्दा त्यो ठाउँ शान्ति दिने ठाउँ बन्न पुग्यो। We used to be an enemy of our God. Because of Jesus, we became a children of God through peacemaking process done by Jesus Christ. विगतमा हामी परमेश्वरको विरुद्धमा हिँड्ने मानिसहरू थियौं, तर शान्तिदाता येशू ख्रीष्टको कारणले गर्दा नै हामीहरू परमेश्वरको सन्तानहरू बन्न पायौं। Because of the crucifixion of Jesus on the Mount Moriah, okay, we became righteous before our God. येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगतको कारणले गर्दा नै आज हामीहरू परमेश्वरको नजरमा धार्मिक ठहरिएका छौं। आमेन। Because of Melchizedek, the king of righteousness, we became righteous before God. धार्मिकताको राजा मल्कीसेदेकको कारणले गर्दा नै आज तपाई र म धार्मिक व्यक्ति बन्न सकेका छौं। The Melchizedek brought bread and wine
okay, to Abraham. मल्कीसेदेक राजाले रोटी र दाख मध्ये लिएर अब्राहमसँग भेट गरे. Abraham ought to eat the bread and drink the wine. अब्राहमले रोटी खानु पर्ने थियो भने दाख मध्ये पिउनु पर्ने थियो. On the day of the Last Supper, Jesus commanded his disciples the same: eat the bread and drink the wine. अन्तिम रात्रि भोजको दिनमा येशू ख्रीष्टले त्यही कुरालाई दोहोर्याउनु भयो. तिमीहरूले रोटी खानुपर्छ र कचौराबाट पिउनु पर्छ. In memory of the sacrificial death of Jesus Christ on Mount Moriah, we have to eat the bread and drink the wine until he comes. येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मोरिया पर्वतमा बलिदान हुनुभएको सम्झनाको निम्ति हामी रोटी खान्छौं र कचौराबाट